मेडिकल में चेकअप नहीं करलेन लाश मर्डन करके ढुकाई दिलेन ভিতরে আজি যোৱা ৰাতি প্ৰায় 12 মান বজাত নামচাইৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত বাংকা দলঙৰ সমীপত 1 নং দেউৰী গাঁৱত AS23AB 3175 নম্বৰৰ সুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ বাইকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। দুৰ্ঘটনাত এজন ঠাইতে নিহত হয়। নিহত ব্যক্তিজনৰ নাম সৰ্বন তাঁতী, ঘৰ ডুমডুমাৰ বৰডুবিত, বয়স 35 আৰু আহত দুজন ব্যক্তি হৈছে ৰচিদ গড় বয়স 18, পুষ্পনী গড় বয়স 18। মৃত ব্যক্তিজনক মহাদেৱপুৰ আৰক্ষীৰ তত্ত্বাৱধানত মহাদেৱপুৰ হস্পিটেলত পোষ্টমৰ্টেমৰ বাবে ৰাখি থোৱা হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নামচাই আপডেট নিউজ। কেউ নাই কেন এজন কোন একটা মোর গার্জিয়ান রে কেটা ওয়ে কেন নাই के मोर घर दूर के चलाबे कर के देबे मके मोर छोट छोट बच्चा छुआ हन चारटा आ तो परिवार भी नहीं केन मोर साथ देबेन के उठा गेले मैं उके ले जा बढ़िया से बोले सोच रही है कि इसमें ना जानने बोलते लेकिन बोल के जे मेडिकल में चेकअप नहीं करलेन लाश मर्डन करके ढुकाई दिलेन भीतरे हुआ रूम में मुई मोर छोट छोट छुआ बुतान में कीर को खियाब मैं निजे काम करके खियाते मुई के निजे मोर घर के गार्जियन उनको है कि मैं काम दादा कबे करबो ना मोर छुआ बुता के खियाब मैं मोर चारटा छुआ है कि मैं कीर को पालादारी करब कीर को देखब मोर छुआ के लगे कि सरकार जदि कोनो हाई करबे तो भालो कर बात लगे के गार्जियन टा के नुरको होई गेले मैं काके बोलते जाबो। एक्चुअली घटना जो क्या हुआ था? नामसाई अंदर दादा नामसाई अंदर के आने जा रहे हो, वहाँ से आस्ते रही डंका ब्रिज सामने दिल्ली वहाँ पॉस्कोटा तो लगे मानु डेट हो गल। राति केटामान बजार কথা? 12-1 बजार। हाँ। কেইজন আছিলে বাইকত? 3 জন। 3 জন। আচ্ছা এতিয়া মানুহজন ডেথ হৈ গল। हाँ। কোন হয় এজন আপোনাৰ? वो दादा है। দাদা। नामसाई से आस्ते रही हाँ। और बाहर नाम देखिए কোন? दरंग टू नाम বাংকা ব্ৰিজ। हाँ ताते एक्सीडेंट हो। ৰাতি কেইটামান বজাত কথা? 12টা মান। ৰাতি 12টা বজাত। हाँ। ক'ৰ পৰা আহিছিলে? নামচাই। नामसाई।